वो चिकन सा पार्टी माने चीनी क्या छुट्ट एक पार्टी आंचलिक पार्टी वो पार्टी अनेक समय चोनो साउ चिकन पार्टी छुट्टो पार्टी बीजेपी राउके विश्वमानानि माने बड़ो पार्टी के विश्वमानानि बड़ो पार्टी सब समय ब्रानी बक्ताराव ब्रानी स्पीकाराव साओ ब्रानी नेताराव साओ जे तीप्रामथा ताओके चोंसे नंबर 1 दुश्मन के आसु बड़ा पार्टी ब्रांग तो चोनो क्रीतो अनमा काउया तार माने महाराष्ट्र क्रिया महाराष्ट्रनि वॉरियर्स नो क्रिया ब्रा आबो से सिग्नल तिनियो बीजेपी नि नंबर 1 शत्रु जदि तीप्रामथा ये ब्रांग शिकार खेमिंके आं साओ तीप्रामथा न बड़ो क्रिया सीपीएम न बड़ो क्रिसिया कांग्रेस न क्रिया सीपीएम किंतु नेशनल पार्टी कांग्रेस फो नेशनल पार्टी किंतु सीपीएम बाई कांग्रेस नो बड़ो क्रिसिया तीप्रामथा से बड़ो क्रिया आबोनी अर्थले मा तार माने तीप्रामथा आगामी दिन सरकार वो आचौनाय एवं प्लायनाय तीप्रा साराव ट्रेक चुप खेतोंया अवश्य सिग्नल आमे नांग नरम ताउंदी दुर्बल ताउंदी जरा चीनी कार्यकर्ता चीनी ग्रास रूट ताउनाय ग्रास रूट लेवल जरा सामुंग ताउनाय मनिटरिंग कमिटी जरा ताउनाय प्राइमरी लेवल बूथ लेवल कमिटी इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी विभिन्न स्तरे स्तरे कमिटी जे तांनाय चीनी कार्यकर्ता चीनी जे सामुंग तांनाय राव वॉरियर्स राव नरावनायनि रिक्वेस्ट बसे नराव दुर्बल ताउंदी बीजेपी चौनो क्रिए तो ग्रास रूट ब्रा हामाया साप मामी मले चीनी एजेंडा सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी राव बड़ो नेशनल इंटरेस्ट नो तुये बार बार साव चीनी आंचलिक पार्टी बाई नेशनल पार्टी नि डिफरेंट बनो आंचलिक पार्टी वहाँ सब समय निजे नि लोकल नि इश्यू नो लोकल नि डिमांड नो तुये काउ साव तीनो सबसे बड़ा पार्टी तीनो बीजेपी सरकार चौं एलाइड पार्टनार तब चौनो शत्रु ही जेतु माने हा चौं बड़ो शत्रु हिसाब नो चौं एक्सेप्ट खेने ग्रहण खेने चौं चैलेंज खेने बीजेपी बाई आर्मी ताक्रिजी बो आंगनानो साओ के त्रे थे काउ जे चीनी स्क्रिप्ट नि बिचारो काउब्रो जे कुनो चीनी इंडिजिनस रोनी भाषा महाराष्ट्र बार बार सातो चीनी अधिकार निकाउ नाउ जतो सियो जे चीनी एग्रीमेंट निकाउ लैंड नि अधिकार निकाउ लैंग्वेज नि भाषा नि अधिकार निकाउ निने एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डायरेक्ट फंडिंग राव अनेक किसु हिस्टोरिकल चीनी जे हिस्ट्री प्लेस नि बुमुंग राव चीनी जागा बुमुंग राव जो तो प्रिजर्व खेने बाय महाराष्ट्र चीन बाय थानसा के तौये चौं चीनी माइथाई नो चीनी अधिकार नो तिबियाने बाय बार बार चीनी महाराष्ट्र नो दागे तो आबन बाय चौं साओ तीप्रामथा ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम तीप्रामथा आबो दल बाय डिफरेंट तीप्रामथा ने आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट बड़ो वहाँ बुट पायर मानी राजनीति नुनो पुचारिये नुनो डेवलपमेंट नि काउ साये नुनो चाकरी नि काउ साये नुनो बड़ो राजनीति खेनाय किंतु चौहा चीनी अधिकार नि तुये काउ सानाय चीनी अधिकार नि तुये चौं आंदोलन खेनाय बुबाग्रा बार बार नो सातो चीन बये बुबाग्रा कुनो दिन बिन बये साया बुबाग्रा चीनी तीप्रा सारावनि काहाम बये साओ तीप्रा सारावनि भविष्य बये साओ नेक्स्ट जेनारेशन रो बये काउ साओ एवं बुबाग्रा बंसाई संबाय फाइट खेये तिनी 3-4 बछर तीप्रामथा जेभाबे स्ट्रंग हा ट्रेबु स्ट्रंग खेने बये वन यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट ताओ जे प्रचार तम लाइथाने 27 तारीख महाराष्ट्र नेतृत्व पूरा नॉर्थ ईस्ट इंटायर नॉर्थ ईस्ट नि इंडिजिनस रो जो तो एक मानी बये शुरुआत वहाँ आगामी दिनों त्रेस स्ट्रंग नाय आमे नाम क्रिएटा तुनी ताकुरो वो विकास ट्राइबल फॉर मिनिस्टर चीनी विकास बाबू नुनो बीजेपी यांखे माने बोनो चैलेंज खेके ताउम कुकुम देखे खुने पु पा मुसु साहस ताउम हाते ने नो से अनेक चिंता माखो कारण बो ताउम फो प्राइन तो किंतु नुले ब्रोनो ताइए से ब्रोनो सेम कुखु नाय के मुसु जराव दापट फ्रा बिनी मुसु जरा प्राउड कोई दिन बया वो प्राउड विकास की 5 बछर पार्मानेंट बये विकास
Oki tribal affairs department bini permanent post de. Boje abo kau samo. Ami abdi ma kau rau chong bari khek mane ninda kheu. Bodi ma chong ti prasaro abdi ma kau bai screen ma jaria nangkhe chong bis kau thoiri nai. Chini language no spo dairjo khenai. Chini bhasha no spo স্বীকৃতি rinai. Dr. Manik Shah dirinai bo. Bode chini bhasha no sanai. Bini no Dr. Manik Shah ni kitchen of mamui sonai. Ang de ki dirdari khenai na bode khenai. Aini no wa ang mamui song chanai. Ang se nirdarit khenai. Ang se decision lanai. Bode sanai je chini bhasha no nung se ma khenai. Bo bhasha se maunai. Nini ইংরেজি ভাষা বেউং আবো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ না অ্যাকসেপ্ট খেমাই আংকে নো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ যে ল্যাঙ্গুয়েজ না অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ রিকগনাইজ রিম সারা ভারতবর্ষ আবো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিলেট খেদি অমিত খেদি যদি বিজেপি রাও রোমান স্ক্রিপ্ট আসু চাইয়া বা ইংরেজি ভাষা আসু চাই আংকে নাং দিনিম সারনো ইংলিশ মিডিয়াম তাফরুন্দি নিনিম সারনো ইংলিশ মিডিয়াম তাফরুন্দি বিদ্যাজ্যোতি নি যত ইংলিশ মিডিয়াম খেমো মামি ইংলিশ মিডিয়াম খেমি মামি বাংলা মিডিয়াম নি নাং ইংলিশ মিডিয়াম কনভার্ট খেমি হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ব্রানি পাম ইম্পর্টেন্ট উমি আবো আসু ইংলিশ মিডিয়াম চেঞ্জ খেলমা তার মানে নিনিম সারকেবো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে শিক্ষিত নাই আইনি ট্রাইবেল কংবারা রকেবো বাংলা ভাষা পড়ে এ চোখে মূর্খ খেত নাই মানে বাইরে নিব্রো বাই কোনো কমিউনিকেট তা খেত আবশ্যে ব্রাং নাইমলে বদিমা রাজনীতি খেনেরাও চিনি কেহা হেড অফ দ্য স্টেট বদিমা স্টেটমেন্ট রিমো বহুত চাইয়া খুব মানে নিন্দনীয় হিমে ব্রাং বাসা বাই আমি চংসে সানাই চিনি বাসা ন মাবাই সইনাই ইংলিশ বাইদে সইনাই না নিজেরনি হরফ বাইদে সইনাই ব্রেকে সইনাই চংসে ডিসিশন লানাই মামি চিনি ডিসিশন মানে ইয়াংফি কে আসু যে পাওয়ার চৌন আসু জরা রাজনীতি থোয়া ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএম ফো সেম বনো রাজনীতি থো বিজেপি ফাইভ বনো সেম রাজনীতি থো আগেও কংগ্রেস সময় বনো রাজনীতি থো তার মানে ত্রিপুরা সারাও না বারবার রাজনীতি তা থি 75 ইয়ার্স ও চনমসু রাজনীতি থোয়ে তিনিও চন বদিমা অবস্থা অকলাই রে না লামা তো না কারেন্ট তো না তৈনি ব্যবস্থা তো না স্কুলনি ব্যবস্থা কাহামো থানেরি এদিসি এলাকা অমসু সিঙ্গেল টিচার বাইখিয়ে চং ক্লাস মাতাং খেমাতো জব চং লামাইয়া এদিসিও কোনো ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার ক্রয় এদিসিও কোনো লেজিসলেটিভ পাওয়ার ক্রয় আইন স্নান মানে অধিকার ক্রয় চিন্তিও কাউন্সিলও বিল পাস খেও আইন বই প্রস্তাব হইও কিন্তু আবো থ্রু ট্রাইবেলের ফারুঙে স্টেট অফ মাহাইও গভর্নর এসেন নাও গভর্নর নি অ্যাপ্রুভ সারাও আবো কোনো আইন পরিণত হইয়া এক উইয়াকে আবো ইমপ্লিমেন্ট খেমাইয়া কার্যকর খেমাইয়া আবন বাইন চিনি কাস্টমারি ল ল্যান্ড বিল পুলিশ বিল বাংমা চিনি পেন্ডিং তো প্রায় 37টা বিল যেটা চিনি কংবারা রংবয়ে নাংমো চিনি এডিসি এল অঞ্চল তংনাই রংবয়ে ব্রানি ভবিষ্যৎ বয়ে যে আইন প্রণয়ন খেমো এডিসিন হইতেও তিনি জরা পাম পেন্ডিং এক সময় সিপিএম যে রোল খেপো সিপিএম এডিসি অফ সরকারকেও এবং স্টেট অফ সরকার তো আর ব্রাং বিল পেন্ডিং খেতেও তার মানে চনো দুই আচরণ চনো সেকেন্ড সিটিজেন হিসাবে বড় ব্যবহার কেউ আবন ভাই ত্রিপ্রাসারও বারবার তাফিলা দি উন্নয়ন নি কাউ সাইনানো তাফিলা দি উন্নয়ন মাখে নাই বড় মামি উন্নয়ন নিনে আইনি জনগণ ভাই ব্রাং বাজেট টিভিয়ে দিল্লি সরকার থেকে ব্রাং রাংলা তো হাজার কোটি টাকা লাস্ট ইয়ার অর্থ বর্ষর 32,000 কোটি টাকা ব্রাং তুই এদিশিয়মসু হয় মাত্র 800 কোটি টাকা 1,000 কোটি ফসে কাইয়া গেলে না 32,000 কোটি তো প্লাস স্টেট নি রেভিনিউ তো অন রেভিনিউ নিনি সাইকেল নি ট্যাক্স বিভিন্ন ট্যাক্স কালেকশন ক্ষমতো আবার রেভিনিউ ব্রথা আবলে হিসাব সারা পাবলিক ন জবাব হিত হিসাব ন তো এদিশিনো শুধু 6,500 কোটি টাকা রেহা ওয়াই সুখে বসাও 800 কোটি রেহা প্রমাণ নিদি চৌসা তো এদিশিনো রিয়া হিয়া মাত্র 800 কোটি লাইথানে বছরকে 900 কোটি 27 লক্ষ মাত্র আবো বাইকমা ডেভেলপ খেনাই নো এদিসি সরকার ন ব্লেম খেও তীব্রমথা পাইয়ে কিচ্ছু খেমাইয়া তীব্রমথা চাকরি ফলামাইয়া বেখে চাকরি লানাই চৌ এডুকেশন ডিপার্টমেন্টও চৌ চাকরি লানাই নাও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও লানাই নাও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট লানাই নাও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টও চিনি তাও ভ্যাকেন্সি পোস্ট বাংলা তো ইভেন পুলিশ বিল পাস हुए কোনো মতে পাস हुए পুলিশ রুলস না পায়া আবলা আনবা চৌনো লারিয়া মাউমে ব্রাং রাং রিয়া
स्टेट गवर्नमेंट चोनो रांग रिया मामी के चोंके स्टेट थी थां बाजे बिखारी दिखे से नहीं ना हो अबन भाई चों डायरेक्ट फंडिंग मा सायो आमसे महाराष्ट्र एग्रीमेंट खे चुक्ति खे डायरेक्ट फंडिंग सायो लैंड नि बिल तिनियो ना पामो महाराष्ट्र लैंड नि राइट्स लैंड नि पावर पामो साय एडिसियो चौचिनी अंचलो सिक्स शेड्यूल नि प्रोविजन सबस तहसील नि अनुजाई एडिसी नि लैंड खास लैंड फरेस्ट लैंड बनी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल खे माने पावर एडिसी नि ऑटो माकाओ मामी त्रिपुरा सरकार मामी असेंबलियो माने असेंबलियो काउतई साया मामी गवर्नर नो एसेन रिडिया अप्रूव करिया अब बिल रनो अब उन से तीनियो एडिशन ओ लैंड नि पावर क्रोय अब लैंड नि पावर जदि से तोमी सिंखे तीनियो नो खास लैंड आइनि गरीब त्रिपुरा सर नो लैंड रजिस्टर खे निनी बुमुओ निनी मुओ लैंड रजिस्टर खेरी मै खामो लैंड रजिस्टर खेरी आने के ब्रानो एसडीएम थियो सो प्रपोजल होय नो स्टेट गवर्नमेंट नि कंसेंट नो मामो अब प्रॉब्लम खेतो अथच सिक्स शेड्यूल नि प्रोविजन आइनो तो संविधान स्वयं तो आबुनि मते चों काम खेमैया आबन मये चौ सियाने नाहा जो तो ताकुम खुरावनो आं बनो सानिनायो बिसकांगो चों ट्रे यूनाइटेड के सामुं तांलेनाय महाराष्ट्र नो लगेरिया नाय महाराष्ट्र लगेरी खे चौचिनी माइथेराव माइनाय बिसकांगो त्रेस स्ट्रंग नाय नॉर्थ ईस्ट नि जत ब्रोरो चिनी लगेव पाल रि दङो बिसकांगो चौ त्रेबु फाइनाय चौ आशा खेनाय चिनी जत ताखुरावनो बिसकांगो चौनो त्रे पाल रिनाय हिये चौ बिसकांगो चिनी महाराष्ट्र त्रे शक्तिशाली खेनाय महाराष्ट्र नेतृत्व चिनी माइथेराव जत जे माराव चौ माइनाय चौ आशाओ आमये चौ जरा तंसाओ महाराष्ट्र ब समय चौं जदि पाल रियाइखे एक दिन चौं वाइसो ये का ये पत्रे ब जरा फैनैया ताकुराव महाराज जदि से ताव बक्रुइम के तिप्रा साराव ओरै पोरै हिमो जे काव साइक सिं थांखामु आंबो ए तिप्रा साराव खासिदि जरा तंखो महाराष्ट्र पालिदि महाराष्ट्र चौं फाइरिदि जत रांलादि नां बीजेपी थियो जे थिपलादि किन्तु महाराष्ट्र नि काउनो खाय महाराष्ट्र नि दलो सपोर्ट खेदि आबंखे चौं बिसकांगो चिनी दाबिराव सक्सेस संनाय एचिवमेंट माइनाय चिनी जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन चौं काहामनाय आमये त्रे बेसिकाव साया चिनी त्रे समय तमन क्लाउमा माने